फैनाय जाबाय दे मादै गाबनाङा दे इसोर दं दे इसोर दं दे লগত মোৰ ইমান হেৰি নাই মানুহখিনিৰ লগত আছে কিন্তু BPF दोलोनि मावथिगिरि चरण बर' सार बिथांनि वाइफआ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि आरो गावनि फिसायनि गोबां खौरां बुंनायखौ जोङो नुनो लागि मोनदों। खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम टु रमास अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनानै हरनाय थानाय जाबाय। नैबे समावहा नोंथांमोननि खाथियावहा मोनसे आपडेट लानानै फैनाय जालायबाय। मानगोनां चरण बर' सार BPF पार्टीनि MLA दाबावैसो केबिनेट आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथाङा मोनदों। लोगोसे बिथांनि बिसिखौ मिडियाफोरना गोबां खोथा सोंनायावहा बिथाङा गोबां खौरांखौ जोङो मिडियाफोरनि गेजेरजों नुनो लागि मोनबाय। लोगोसेनो सानसुमा रामसियारि बयबो मिथियो ससियेल मिडियायावहा बिराद एक्टिभ थायो आरो गोबां बिथाङा दुगा खौरां बुङो। खिन्थु एबारनि खौराङा बिथांनिया दुगा नङा। बिथाङा एबार खेबसे बिराद मोजां खामानि मावनायखौ जोङो नुनो लागि मोनदों। गोबां समनिफ्रायनो बेमारावहा नासोमजाना थानाय सासे बर' न'खरखौ बिथाङा रां रुफाजों सहाय होनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो लागि मोनदों। नैबे बायसा जुदि जोङो BPF बा UPPL बा पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरखौ खामानि मावनायखौ नुबाला मानि पाब्लिकफोराबो गोजोननायखौ मोनो। नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ आङो आबुङै होनो थांगासिनो। लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो नटिफिकेशन बेल आइकनखौबो अन खालामना ला। চাব গ'লে তেখেতে যিখিনি কৰিব পাৰা কাম কৰি আছে। আশা কৰোঁ যেন ঈশ্বৰেও তেখেতক আৰু অলপ শক্তি দিয়ক কিবা অলপ ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু দেহা সুস্থ মনৰে যেন তেখেতে ভালকৈ কামখিনি কৰি যাওক সেইখিনিয়ে মই সেইবোৰ একো গম নাপাওঁ। একচুৱেলি মই ঘৰুৱা মানুহটো ৰাজনীতিৰ লগত মোৰ ইমান হেৰি নাই। মানুহখিনিৰ লগত আছে কিন্তু ৰাজনীতিৰ লগত মোৰ ইমান হেৰি নাই। মই বিশেষ কৰি এনেকৈ ফিল্ডত ঘূৰি পোৱা নাই আৰু ইমান হেৰি কৰা নাই আৰু তেখেতে মই ৰাজনীতিটো অলপ আঁতৰতে আছোঁ। ৰাজনীতি হয় হয় দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। হয় নিশ্চয়তো অলপ ৰাজনীতিৰ কিছু বাকচক্ৰটো আপুনি থাকিব লাগিব। ৰাজনীতিৰ অলপ আভাস পাওঁ, নোপোৱা নহয়, কিন্তু ৰাজনীতিত মোৰ ইমান সক্ৰিয়ভাৱে মই এনেকুৱা ইনভলভ নহয়। এনেই আমাৰ ঘৰুৱাৰ হেৰিটো বেলেগ, ৰাজনীতিৰ অলপ বেলেগ। মই অলপ ছাইডতে থওঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে। নাই এইবিলাক এইটো ৰাজনীতি ফিল্ডতে থাকি যায়, ঘৰুৱাটো ঘৰুৱা বেলেগ। মানে মন্ত্ৰী হ'লেও ঘৰত আপোনাৰ স্বামীয়ে অভিয়াছলি সেইটোতো হ'বই। নাই এইবিলাক একো নাই আমাৰ। এনেই চাব গ'লে তেখেতে যিখিনি কৰিব পাৰা কাম কৰি আছে। আশা কৰোঁ যেন ঈশ্বৰেও তেখেতক আৰু অলপ শক্তি দিয়ক কিবা অলপ ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু দেহা সুস্থ মনৰে যেন তেখেতে ভালকৈ কামখিনি কৰি যাওক সেইখিনিয়ে মই সেইবোৰ একো গম নাপাওঁ। একচুৱেলি মই ঘৰুৱা মানুহটো ৰাজনীতিৰ লগত মোৰ ইমান হেৰি নাই। মানুহখিনিৰ লগত আছে কিন্তু ৰাজনীতিৰ লগত মোৰ ইমান হেৰি নাই। মই বিশেষ কৰি এনেকৈ ফিল্ডত ঘূৰি পোৱা নাই আৰু ইমান হেৰি কৰা নাই আৰু তেখেতে মই ৰাজনীতিটো অলপ আঁতৰতে আছোঁ। ৰাজনীতি হয় হয় দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। হয় নিশ্চয়তো অলপ ৰাজনীতিৰ কিছু বাকচক্ৰটো আপুনি থাকিব লাগিব। ৰাজনীতিৰ অলপ আভাস পাওঁ, নোপোৱা নহয়, কিন্তু ৰাজনীতিত মোৰ ইমান সক্ৰিয়ভাৱে মই এনেকুৱা ইনভলভ নহয়। এনেই আমাৰ ঘৰুৱাৰ হেৰিটো বেলেগ, ৰাজনীতিৰ অলপ বেলেগ। মই অলপ ছাইডতে থওঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে। নাই এইবিলাক এইটো ৰাজনীতি ফিল্ডতে থাকি যায়, ঘৰুৱাটো ঘৰুৱা বেলেগ। মানে মন্ত্ৰী হ'লেও ঘৰত আপোনাৰ স্বামীয়ে অভিয়াছলি সেইটোতো হ'বই। নাই এইবিলাক একো নাই আমাৰ। मोजाङै मोजां हामथोंसै आंनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो दुखुथिया न'खरनो एसे राङारि अनसुंथाइ होफैनाय जाबाय दे मादै गाबनाङा दे इसोर दं दे इसोर दं दे मादै दे।
आरो आं बावदों र' नैबे आंनि दाननि फैसामोन हा आं मोनसे मन्दिराव दान होनो गोनांमोन खिन्थु आङो दुखुथिया न'खरखौ नुनानै आङो बेसेबां दं आं मिथिया बेसेबां दं मिथिया आङो दाननि फैसामोन आं बेखौबो होलांसै आं दे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङै मोजां हाबलांथोंसै मादै दे बेसेबां दं आं मिथिया आं सानाखैबो आफा आनान गसाइनि अननायाव मोजाङै मोजांसिल' हामलांथोंसैल' दे रायजो राजा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जेसेबां हायो थाइसे थाइनै हायो नैबे मादैनि एकाउन्टआव जेरैबायदि सोमदोन बरगयारि बे आदानि जे इउटुब चेनेलाव बा फेसबुक पेजाव जेरैबायदि होदों अननानै जुदि गोसो गुदुंब्ला नैबे मादैनि हासबेन्डनि जे रैखा मोननायनि थाखाय आरायग' मोननायनि थाखाय नोंथांमोनाबो हेल्प खालामसै आं बेखौनो खावलायबाय